pancakes. Si Chismosa at si Fat P. Kita el quad apais. Delicioso. Ready na naman tayo, besh. Oo naman, besh. Ganda-ganda na naman ako to. Gasyas naman. Ako na lang nan Daddy Pig. Eddie, wow. Bakit man kasi perfecto kayo ka? Mami, pwede ako magganyan? Pretty please! Oo. Wag lang pepang, butter na lang peps. O, ganon lang. Flour. Ooh. Ang egg, isa na lang crack. At itang lechon. At mag-mix. Sige na. Okay na, mag-mix na lang kayo. Mix. At saka si George mag-mix siya. Mix. George, what ganyan? Ito na lang, mag-mix. Sino? Okay na, enough ya. Lagay naman ikaw. Ano ba yan? So, na ba yan? Mag-cook na lang ako. Cook. Oh. Cook. Wow. Flip. Wow, ang ganan. Pwede ako din. Kasi maganda to. Wag na lang. Ako na lang, besh. Where's my plate? There it is. It's dirty. Try it. Ang sarap. Ako na naman. Next. Flip. Yee. Wow. Pwede na lang ako, Mami Pig. Ketchup, please. Ang sarap. Ako na naman. Next na ako. Flip. Pwede na lang ako, Mami. You're so slow. Wag na, ikaw na lang next. O, ikaw na ang last. Sige na, besh. O. Ang sarap naman to. Ang delight. Ako na, besh. Let's place it. At saka isa na lang. Ay, wag na lang. Let's flip. Go! Let's go! Flip! Bang! Yagal. Ba't ganyan? Ano ba yan? Bakit yan? Si Daddy Pig. Wag na lang. Ako na lang mag-table. Hala, hindi ko kaya kasi big back ko. Wag na lang san. Halika dito. Okay. Ano ba yan nangyari? Let's go upstairs. Bakit ka English, Mami? Sorry lang. Anyway, so today we're gonna jump high. Up Okay, and down. Chismosa. Ready? 2, 1. Let's go! Boing! Chismosa. Boing! Chismosa. Boing! 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 Ano nangyari sa taas? Boing! 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 Nandito na lang! Yay! Yay! Nakikita ko ng pancake sa taas. Ketchup muna. Okay. Sige na, besh. Ba't ganun? Okay, 2, 1, and... nam. Sarap ka to. Ben Fat Yagat iyo. Let's go. Bye-bye. Yay!